guys, papalipad ulit tayo yung... Wait lang, alisin natin. Ayan. 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 Diba, hindi sabi ko, hipan niyo yung pinaka ito, diba? Ito, pinaka ito. Ito. Hipan natin ng 3 beses. Tapos, i-ready nyo lang i-ganyan. I-ganyan guys ha, i-ganyan. Ganyan guys. Kita nyo naman kahit. Kita nyo naman kahit malayo ko eh. Hindi na pa ganito yung tila kasi mag-shoot pa pupunta dun sa pinaka-taas mga B. I-ready nyo na i-ganon ha. I-ready nyo i-ganto. No? Malapit na matapos kaya. Hintayin nyo na lang na palit-palit.